كيفاش نعمل l'ordonnancement diagramme de Gantt. OK, donc diagramme de Gantt comme une représentation parmi d'autres. Autant je trouve les différentes représentations au niveau des exercices. Donc باش ناخذ هنايا P1 باش ناخذ هنايا P2. OK, donc là je suis à l'instant 0. حسب رايكم à qui je vais allouer le processeur? P2. P2. Donc P2 باش نعطيه et là je suis à 0. Mais باش نبعثوا حتى يكشي 3 visiblement. D'accord? Alors, fait l'instant 1. D'accord? J'ai mis P3. P3 rajoute une unité. D'accord? Kenny, je suis dans le SJF non préemptif. C'est-à-dire, le moment où j'ai le P3, fait l'instant 1, la ressource a été déjà allouée à P2. Donc, maintenant, je ne peux pas le P2. Et dès que je m'entends préemption ou non préemption. Non préemption, c'est-à-dire, si j'alloue une ressource, je n'ai pas le droit de la restituer tant que le processus ne l'a pas demandé. Est-ce que c'est clair? Alors, par contre, donc je vais P3, on est obligé de faire 3. Une fois P2, il va libérer la ressource. C'est à ce moment-là que je vais la donner à P3. Donc, je vais avoir P3. P3, je n'ai la ressource, mais l'instant 3, je vais l'instant 4. Une fois il calme, je la ressource, mais l'instant 4, je vais l'instant 11, le P1. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Elle va faire la version non préemptive. Quand j'étais dans la version préemptive, alors, qui fait la version préemptive, je vais le diagramme de Gantt. Donc, SJF préemptif. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc, on est kiff P1, P2, P3. Aïe, qu'est-ce que je fais? باش نحطو P2 بعد نقص عليها في بعد unité de temps. صحيح. Alors, regardez. هوني نمشي في ال1. D'accord? Alors, في l'instant 1, في l'instant 0, déjà titre le processeur intérieur P2. Alors, في l'instant 1, فما un événement ça fait système. L'événement, c'est quoi? C'est l'arrivée d'un autre processus prêt qui demande une seule unité de temps. Je vais me dire, P3 parle une seule unité de temps, ou P2, P2 mazélou 2 unités de temps. D'accord? Donc, اش نعمل؟ باش نقص على P2 على خاطر هو مازال طالب 2 unités اخرين ونعطي البروسيسور نتاعي P3 على خاطر هو طالب كاين unité barque. D'accord? Donc, on est de l'instant 1 à l'instant 2, c'est le P3. OK? Ou le P2, il y a يرجع في الصف نتاع البري. Donc, كاين عندي في الصف نتاع البري عندي P2 اللي هو مازالو 2 unités وعندي P1 اللي هو مازالو 7 unités. D'accord? Une fois le P3 كامل. Donc, regardez هنا راهو باش نعمل ديما فلاش. On va découvrir, c'est-à-dire les différentes notations. Flèche, c'est-à-dire P2 ici, P3, pardon, ici, il a quitté le système, c'est-à-dire il a terminé son travail. OK? Donc, P2, le plus prioritaire, le 2, chez le 4. OK? Après, il va terminer. Et après, je vais donner le 4 chez le 11, P1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez saisi la différence entre la version préemptive et la version non préemptive? Madame, بالله عليك ما بديناش بالبي 3 أول حاجة قبل البي 2. Alors, وين هوني ولا هوني؟ في البريمتيف. في البريمتيف؟ أي. Regarde, أنتِ
في l'instant 0 انا هون شكون عندي qui demande le processeur 3 فرد وقت ولا بدينا بي 2 ليه كهو؟ regarde انا عندي في l'instant 0 ما فما كان P1 و P2 داكور فهمت اي donc فهمت. tu لازم tu tiens compte aussi de la date d'arrivée لازم تشوف à chaque moment شكون هم les processus qui en a OK Oui, c'est bon, c'est très bon. bien bravo est-ce que c'est clair pour tout le monde Madame, في les deux algorithmes اللي عندنا FCFS وال SGF كيبداو عندهم deux processus اللي لانسي فرد انستون ياخذوا يحطوا en priorité السيد اللي يقعد اقل وقت في l'exécution. باهي في الاس جي اف الحكايه هذيا ما فيهش حتى كلام على خاطر toujours je vais me baser sur le temps d'exécution هكا ولا donc je vais choisir toujours le moins gourmand في الاف سي اف اس d'accord imaginez مثلا انا عندي P1 و P2 جاوني فرد وقت وماك تعرف في الاف سي اف اس je me base pas sur la durée d'accord je me base sur la date d'arrivée donc انا عندي هذوما الاثنين فرد وقت donc تنجم تاخذ soit P2 soit P1 OK, le fin صحاح. Mais pour avoir le code à la même correction, on va se mettre d'accord sur une chose. Donc, c'est une convention qu'on va avoir ensemble. Je vais prendre l'indice le plus petit. C'est le FCFA, c'est un arc. Aïe, merci. De rien. C'est bon pour tout le monde? مدام Oui. مدام في الالجوريثم هذه مدام في كل مره مدام مش تعملوا بروسيسوس ما مش تخرج وتجي في عوضها واحده اخرى هكا ولا Ouais, bon. مادام كتجي في عوضها واحده اخرى مادام مش تخلي مثلا تبدا مثلا ديما اصغر من البي 1 مش تقعد البي 1 ما تخدمش جمله هكا ولا صحيح هذاك هو لو بروبليم ما فيهاش حل معناها الحكايه ولا نجموا نعملوا مثلا معناها نعملوا معناها اولويات ووقت في نفس الالغوريثم. Justement. Alors, ce problème-là a été évoqué tout à l'heure par Anissa. OK? Elle a dit que, après tout, le JFV, il a permis de pallier les problèmes de FCFS, mais il présente des lacunes. Qui m'a dit donc que le P1, il risque d'être pénalisé, il risque de ne jamais passer pour l'exécution. Qui fait? À chaque fois, مثلا كمل le P2 من هنا جاني un autre processus P4 حاجته ب1 نعطيه هو البروسيسور بعد كمل ال P4 جاني P5 حاجته ب2 donc نعطيه هو البروسيسور d'accord donc كان يجيوني ديما des processus dont la durée d'exécution أقل من 7 donc P1 risque de ne jamais être exécuté d'accord donc le phénomène هذا on l'appelle la famine. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire la famine? C'est-à-dire, il y a un risque qu'un processus ne prenne jamais la ressource. Donc, famine, c'est-à-dire majea. OK? Fama واحد اللي ماهوش ياكل بكل la ressource. Il va jamais passer sur la ressource. OK? Donc, le problème de l'SGF, qui m'a قلتو نسكل, donc, المشكلة نتاعو, c'est la famine. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? OK? C'est bon pour tout le monde? Oui, madame. Oui. Très bien. B. Tao. Chofna, le SGF, il a permis de pallier le problème de FCFS, mais il présente quand même le problème de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? كيف madame? Qu'est-ce qu'on peut proposer? شنو نجمو نخمو؟ فانا stratégie d'allocation نجمو نخمو. نوليو لي بروسيسيس اللي ياكلوا برشا وقت نوليو نقسموهم ما نحطهمش ياخذوا 7 نقولوا نقسموهم زوز 3 مثلا حاجه كيكا. مدام وي نولوا مدام كل بروسيسوس مدام نخدموا منها طرف ونقصوا ونتعدوا الاخرى نخدموا منها طرف ونقصوا ونتعدوا الاخرى لانكم تولي الناس الكل تاخذ معناها نفس الوقت واللي باش يكمل على بكي هانو كمل على بكي واللي باش يبطل هانو منا ولا منا لابد مشي تخدم. وتحس في نفس الوقت انه كي يبدا خاطر البروسيسور كي يبدا سريع برشا تحسهم انهم تخدموا الكل فرد وقت. سي
C'est ça l'idée. Alors, à votre camarade, bon, je vais expliquer un peu, c'est-à-dire son idée. Alors, je suis processeur. Donc, processeur. D'accord? Il y a la ressource. On dit des processus. OK? Alors, je vais d'une manière équitable à tous les demandeurs de la ressource. مثلا, une seconde. D'accord? Le call demandeur. OK? Donc, je vais allouer une seconde à P1. OK? Une unité à P1. كاين P1 كمل فك الوقت اللي عطيته له. Justement, الوقت اللي باش نعطيه هذاك que je vais fixer اسمه quantum. OK? Donc, le quantum, c'est quoi? C'est un intervalle de temps fixe que j'alloue pour chaque processus. On est bien d'accord? Donc, quand le P1 كمل في ظرف une unité, et ben tant mieux, il va quitter le système. quand ما كملش اش يعمل؟ يعاود نقص عليه ويعاود يشد الصف نتاع لي بري. OK? نمشي لل P2. Je lui accorde un quantum. كان في ظرف الكونتوم هذاك كمل, c'est bon, sinon حتى هو يعاود يشد الصف ورا ال P1. Alors, بعد je vais passer à P3, etc. Alors, une fois كمل P3 شد الصف نعاود نرجع توا لل P1. D'accord? Donc, كل مرة كايني باش نوزع عليهم الناس الكل d'une manière équitable mon quantum de temps. Est-ce que c'est clair? Donc, كايني j'ai l'impression que tous les processus avancent ensemble, mais finalement, c'est pas vrai. كل مرة قاعدة نقدم بشوية بشوية في les processus. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? مدام هذه مدام تتسمى ملتي تاش ولا هي elle assure نوسيون معناها هي elle assure, c'est-à-dire le temps partagé ou le multitâche. L'algorithme اسمه l'algorithme de tourniquet. Alors, تعرفوا واش معناتها tourniquet؟ لا tourniquet تعرفوا مثلا c'est-à-dire les portails اللي يبداو في الوتله ولا حتى في الانسات اللي يبداو يدوروا باش تدخل اكيد يبداو بالله. عرفتوهم ولا كيف يدور؟ هذوكم اسمهم دي بورت تورنيكي. دونك اشاك فوا الباب يتحل باش يعطي الفرصه لواحد بركه يتعدى. D'accord? Donc, c'est la même chose. À chaque fois, ندور ونعطي un quantum à un seul processus, etc. كل مرة ندور على les demandeurs du processeur الكل. D'accord? معناها مادام تو الالغوريثم هذا بريسك هو الموجود تو في السيستم الكل الاخرين مش تستعمل هو وواحد اخر. On va les voir. Donc, خلينا نشوفوا ساعة les algorithmes basiques ونجم تكون عندي combinaison d'algorithmes. D'accord? Donc, on a donc l'algorithme de tourniquet ou l'algorithme de round robin. Round robin, c'est la personne qui a inventé cet algorithme-là, qui l'a proposé. Ou round, c'est-à-dire le tour, d'accord, qui marque le tourniquet. D'accord? Donc, Dima, pour les algorithmes tourniquets, je dois nécessairement vous donner le quantum de temps qui sera alloué pour les processus. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Oui? Est-ce que je t'entends de très loin? Non, je vais t'arriver sur ça va? C'est bon, oui? Madame, qui le processus dépend d'un autre, madame. ما يجمش يبدا يعمل شويه بعد يقص بعد يعمل شويه بعد يقص لازم يكمل كامل باش الاخر بروسيس الاخر يكمل خدمته معناتها على لا فما هذيك سي ان اوتر بروبليم دو سينكرونيزاسيون وتا جيسبيغ اللي نوصلوا لها لا بارتي تشوف كيفاش تكون c'est-à-dire l'ordonnancement. D'accord? De rien. C'est bon pour tout le monde? Madame,
Oui. Dans lequel يبدا عندنا هو هذا الالغوريثم دو تورنيكي معناها لي بروسيسوس الكل كلهم يعطيهم ان كوانتوم دو طون ما يهموش فيهم اسكي سون بريوريتير ولا لا اما كي يبدا عندنا ان بروسيسوس اون اورجونس لازم يصير معناها كيفاش نتصرفوا في الحاله هذه un algorithme qui se base sur la priorité. Donc, outre le temps d'arrivée ou la date d'exécution ou le temps d'exécution, لازمك تعطيني la priorité de le processus. D'accord? Donc, je vais me baser sur cette donnée-là pour allouer le processeur aux différents processus. Alors, on a les cas de figure au niveau des exercices. Ne vous inquiétez pas. Mais les algorithmes font abstraction de la priorité. OK? Il y a d'autres algorithmes qui se basent justement, le critère c'est la priorité. Donc, le processus le plus prioritaire, qui a une priorité la plus élevée, c'est le processus qui a le droit à passer sur le processeur le premier. OK? C'est bon? Donc, on a le même exemple et je vais appliquer l'algorithme de tourniquet pour un quantum égal à 1. Je vais avoir le diagramme de gain suivant. Donc, j'aurai P1, P2 et P3. Donc, 0. Donc, Andy, P1 ou P2 à l'instant 0. Donc, je vais donner à P1 une seconde, une unité. D'accord? Donc, il y a Andy, P1 fait le fil ou P2 fait le fil. D'accord? Donc, j'ai défilé P1. Il est passé pour exécution, d'accord? Fait le 1. Le 1, donc le P1 mazal le waqt, donc نعاود نرجعو في الفيل, d'accord? Et je passe à P2. P2, نعطيه حتى هو une seconde, mais le 1 le 2. Alors justement, يا جماعة, في l'instant 1, صاروا deux événements. L'événement الأولاني إنه الكونتوم قص على le P1, والévénement الثاني إنه le P3 جاء للسيستم. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, تذكروا الصف نتاع البري. Donc, هنا عندي l'état pré. Donc, المشكلة إنه من en exécution عندي ال P1 باش يعاود يرجع للبري ومن نوفو عندي ال P3 باش يشد الصف نتاع البري. فرض وقت les deux événements هذوما صاروا فرض وقت à l'instant 1. Alors, la question qui se pose, شكون باش نحطوا الأول في الصف ال P1 ولا ال P3? Est-ce que قاعدين تفهموا في la problématique ولا ايه؟ اي اما يلزم واحد. Alors تنجم تختار ال P2 وقبل ال P1. فما حتى مشكلة، mais قلنا par convention, d'accord؟ رانا on va prendre le processus اللي عنده أقل نمرو، هذا مثلا البيت. نحن comme convention, mais tu peux commencer par P2 قبل. معناها لازمنا ندخل الالغوريثم في الشوا، خاطر كان في الحالة هذه هو معناها نجم يختار P3 كما ينجم يختار P1 ما يهموش هو، دونك يولي هو في ال1 ولا في الزيرو وانت تحكي؟ في ال1 ليه justement هنا puisque أنا عندي P1 ou P3 vont être enfilés en même temps. هوني باش نولي je pose des hypothèses. D'accord? Donc hypothèse. L'hypothèse intérieure, je vais supposer que les processus suspendus sont plus prioritaires que les nouveaux. Je m'explique. Alors, j'ai posé une hypothèse je vais supposer que les suspendus, les قصيت عليهم هما plus prioritaires que les nouveaux. اش معناتها؟ ما عندهاش كلشي شاد الصف الاولاني هون. لو شكون؟ P1 وبعد في الصف باش نلقى P3. D'accord?
Alors, supposons que l'hypothèse que les processus nouveaux sont plus prioritaires que les processus suspendus. Donc, là, on va P3 ou P1. D'accord? Donc, la correction, le diagramme de Gantt, il doit être en concordance avec l'hypothèse qu'on a posée. D'accord? Je dis des événements, donc, toujours, on pose des hypothèses. L'hypothèse, il y a l'énoncé, il y a vous la posez. D'accord? Donc, mais le plus important, le diagramme de Gantt doit respecter l'hypothèse que vous avez posée. Ok, bien évidemment, le diagramme de Gantt selon l'hypothèse que vous avez supposée. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc, نكملوا مثلا. Donc, on est le 1, le 2 à titre le P2. Le P2 à titre une unité, mais مازال له 2 unités اخرين. Donc, حتى هو باش نعاود نحطه في الفيل نتاعي في الصف، نرجعوا للصف هنايا. D'accord? Et après, je défile P1. Alors, le P1, qu'est-ce qu'il demande? Le P1, نعاود نعطيه une unité de temps, نعطيه un quantum, le 2, le 3. D'accord? Après, le quantum هذاك ما يكفيهوش, نعاود نرجعوا للصف P1. بعد, je vais défiler P3. P3, نعطيه un quantum, le 3, le 4, oui, donc il va quitter le système. D'accord? Après, donc, donc, ناخذ le P2. Le P2, نعطيه un second quantum, le 4, le 5. ما يكملش نعاود نرجعوا للصف. Après, باش ناخذ P1, le 5, le 6. ما يكملش يعاود يرجع للصف. D'accord? Alors, après, je vais accorder un troisième quantum, le 6, le 7, pardon, à P2, et il va quitter le système. يقعد لي كاين le P1 بركة. Donc, le P1, donc je vais lui accorder des quantums qui sont successifs, puisque هو وحده توا في السيستم. Donc, 1, 2, 3, قداش مازالت له 4 unités. Donc, من 7 حتى شي ل 11. OK? C'est clair? Et à جميع, à chaque fois où il y a le quantum, شنو يصير؟ كي نقص الكونتوم نتاعي شنو يصير؟ باش نحي البروسيسوس هذيك نرجعها للبري ونجيب الاخرى. اي شنو يصير عندي انا في البروسيسور؟ نحيت نجي قاعد فارغ شويه باش تصير كوميوتاسيون دو كونتكست. الكوميوتاسيون دو كونتكست كيما حكينا عليها المره اللي فاتت هي شنو؟ جو دوا ديشارجي لو كونتكست نتاع لو بروسيسوس سسبوندو ولازم ينشارجي لو كونتكست نتاع البروسيسوس ا اكزيكوتي. وهذيك اش معناتها نشارجي ونديشارجي؟ سيتادير يلزمني نكتب لي انفورماسيون اللي كانوا عندي في الروجيستر نتاعي في البي سي بي نتاع السسبوندو ونمشي نقرا البي سي بي نتاع البروسيسوس ا اكزيكوتي ونمشي نقلهم عندي انا في لي روجيستر نتاعي اكسيتيرا. Tout ça demande du temps, d'accord? C'est la commutation de contexte. OK? Donc, la question que je veux poser, c'est-à-dire un quantum qui soit court ou un quantum qui soit lent? Qui soit lent, باش ما يصيرش برشا perte de temps في الكوميوتاسيون. Alors, كي نعطي un quantum qui soit assez long, وين نجم نطيح comme problème؟ نعاود je retrouve quoi؟ مش très long. مدام بتعاود سؤالك مدام كونيكسيون قص ما سمعتكش. Alors قلت أماخير نعطي un quantum qui soit lent ولا un quantum qui soit court. مدام كور خير. J'ai eu 2 réponses. Ça dépend من كاين court. اللي عندك. كاين court les مش ça dépend des processus اللي عندي. راهو un quantum il est fixé مرة بركة عند le concepteur du système d'exploitation. Donc le concepteur من الأول بالكل il va fixer un quantum. Ça ne change pas. OK, il est fixe. Alors كان نعطيو كونتوم كور باش تولي ثما برشا كوميوتاسيون دو كونتكست
وكي نعطيو أي. كي نعطيو كوانتوم معناتها اسي لون يجم يكون اكثر من طون ديكزيكسيون تاع بروسيسور. ردوا بالكم. Justement, sur ça, je veux attirer votre attention. Imaginez مثلا الكونتوم تاعي 2 هنا 2. إذا j'accorde ce quantum-là à un processus كي نكمل قبل le quantum، alors نعاود فك الوقت هذاك نعاود نعطي un autre quantum، مش لازم يكمل حتى كشي يتأخر الكونتوم راهو. Est-ce que vous m'avez comprise ولا لا؟ نجم تعاودها؟ شوفوا مثلا كي انا نعطي ان كونتوم، الكونتوم نتاعي 2 مثلا، اوكي. supposons je suis dans le cas تاع P3. P3 ما حاجته ب une unité برك، ماهوش لازم يكمل معناتها يستنى حتى كشي يكمل لو كونتوم راهو باش نعطي ان كونتوم جديد للبي 2، اوكي. معناتها لو بروسيسوس ينجم يسيب لو بروسيسور قبل لو كونتوم، اما ماكسيموم il doit l'occuper pendant un quantum. فهمتوا؟ إذا naturellement en fait l'exécution نتاعو قبل ما يوفك الكونتوم هذاك يسيبه automatiquement. أما صحيح يسيب donc le processeur et je vais accorder un autre quantum à un autre processus. فهمت؟ معناتها le quantum maximum هذاك le temps accordé، mais أنت تنجم تسيب قبل. مادام معناها par exemple عندي je suppose P1 وقف في شطر الكونتوم 2، معناها وقف في ال1، وقتها نسيب وقتها يجي البي 2، البي 2 وقتها ياخذ 3 unité، معناها ياخذ 2 نتاعو. لا toujours كالعادة une unité كهو، داكور. معناتها شوف كاينك انت عندك كرونومتر من الاول، كل ما يجيك عن بروسيسوس تعمل الكرونومتر نتاعك تحط المينيتور نتاعك اون اونيتي، داكور. كان كمل قبل الاون اونيتي اش تعمل؟ تسكر المينيتور نتاعك، داكور، وتمشي للدوزيام بروسيسوس وتحلو مره اخرى المينيتور ا اون مينوت ا اون اونيتي دو طون، اوكي. سي بون، ما تقعدش تستنى حتى كشي الاولاني هذاك المينيتور الاولاني يكمل، لا. Une fois كمل هو لو بروسيسوس قبل il n'a pas consommé tout le quantum، et ben تتعدل الثاني وتعطيه حتى هو une unité de temps اخرين. D'accord. Oui, merci. De rien. Donc نعاود نرجع للبروبليم. كي نعطي توا دي كونتوم تري كور شنو باش يصير؟ مادام لي بروسيسوس الصغار باش يكملوا فيسا. Tant mieux. Mais شنو باش يصير؟ كي نعطي دي كونتوم تري، مادام الكونتست برميتاسيون باش ياخذ وقت نورمالمون هكا ولا صحيح باش ياخذ وقت، ممكن كثر منه باش يضيع برشا وقت. صحيح. دونك كاين الكوميوتاسيون دو كونتكست معناتها هي ماهيش داخله في الاكزيكيوشن تاع لي بروسيسوس، معناتها حاجه لازمني نعملها، معناتها سي ان باساج اوبليجي كو جو لو فاس pour faire l'exécution. معناتها ماذا بيا نقص منها لو ماكسيموم، معناتها سي دو طون سوبرفلو بالنسبه للutilisateur، اوكي. دونك كاين باش نبدا عندي دي كونتوم qui soient très très courts، donc le nombre de commutations de contexte il va augmenter et par conséquent le rendement تاع البروسيسور باش ينقص. le rendement تاع البروسيسور معناتها قداش هو il va m'allouer du temps pour mes processus. كاين الوقت الكل هو يعمل الكوميوتاسيون دو كونتكست مع شيء ما عملنا. معناتها imaginez par exemple que باش نقرب لكم شويه l'idée. Imaginez je suis enseignante, d'accord. Donc moi le professeur وكل مره عندي des groupes باش يقرا، اوكي. الكوميوتاسيون دو كونتكست نتاعي نفسخ التابلو، نكتب نعمل لابيل، نكتب اساميكم اكسيتيرا اكسيتيرا. Imaginez par exemple le temps que j'accorde معناتها السيونس نتاع كل جروب هي مثلا ربع ساعه، اوكي. يفكر ربع ساعه هذيك باش جو في لا كونسومي معناتها اكثرها في فسخ التابلو، اكتب الاسامي اكسيتيرا. مي باغ كونطخ كاين تبدا لا دوري نتاع السيونس ساعه ونص، الوقت نتاع الكوميوتاسيون دو كونتكست باش يبدا نيغليجابل بارابور لو طون اللي انا باش نعطيه، داكور. دونك مون روندمون باش يكون خير. مادام ما وقتها ينجمو يجيو برشا دي بروسيسوس دونك يكثروا عليك لي تاج.
اللي هما نورمالمون مش يكملوا الكل مع بعضهم معناها في نفس الوقت، اما فما بروسيسوس الصغار مش يبطاو شوي معناها بارابور البروسيسوس الاكبر منهم. لي طون دو تريتمون زاد كيكون صغير مش يكون عالي برشا. يا أخي مدام وين؟ خرج. غالي مدام خرج. Allô? Allô? Vous m'entendez? اسمعوا فيك مدام. Très bien, على خاطر j'ai eu un problème de connexion. Donc, قلت نعاود نرجع. Donc كي تبدا les quantums courts راني باش نخسر برشا في les commutations de contexte et par conséquent le rendement sera باش يكون أخير. Mais par contre كاين شنو اللي عندي des quantums qui soient très longs راني باش نعاود نرجع للبروبليم نتاع الاف سي اف اس. داكور تخش عليا رجعت الاف سي اف اس. دونك هذاك علاش le temps نتاع الكوانتوم il devrait être très très bien étudié par les concepteurs des systèmes d'exploitation. مدام علاش مدام نرجعوا مدام للبروبليم اللي Bien sûr, imagine انت عندك les quantums نتاعك طويل ياسر. اوكي دونك انت من الاول كي باش تعطي كوانتوم معناتها البي 1 باش يعاود ياخذ توت لا ريسورس. دونك تعاود تخش علينا تبدا قصيره في بالك تبدا قصيره كونتوم. لا لو كونترير مي كي تبدا لو كونتوم كور وقتها باش عندنا كوميوتاسيون دو كونتكست برشا. سي كلير بور سي كلير. دونك هذايا يا مدام ما نصورش يا اخي الطون بيردو في الكوميوتاسيون على لاكس دو طون في الدياغرام دو كانت معناها عريف. les exercices, c'est ce qu'on va voir. Alors, parfois, pour un exercice, on suppose que la commutation de contexte est nulle, d'accord, est négligeable. Tu ne vas pas la représenter. Ou ça rate, exercice, représente-moi la commutation de contexte, sachant qu'elle est de quel ordre. Donc, les exercices, c'est ce qu'on va voir, ok. Donc, je vous invite à passer les TD. Donc, je vous ai envoyé le TD. Donc, on va le corriger ensemble. Qui m'a raconté comme Bekri, qui m'a raconté comme Malifet. Donc, c'est pas moi qui va corriger les exercices, c'est vous. OK? Donc, نبداو نخدموا مع بعضنا نسكن. Alors, نبداو. Donc, je vais partager mon écran à la TD. Où ça? Est-ce que vous l'avez reçu déjà? C'est bon, vous l'avez reçu? Allô? Madame, Oui. مدام نغزروا لها. بديك في الدياغرام آخر واحد اللي عملناه. Ouais. بعد ما عملنا البي 3 كان عندنا بي 1 و بي 2. عليه اخترنا بي 2 بعد ما كمل بي 3 في البان 3. باهي نبدل الكاميرا نتاعي كوم سا باش تقولي وين بالضبط. باهي الوغ وين بالضبط بعد ما كمل البي 3 في البان هذا معناتها في الكاتخ. هكاكا. علاش مشيت لبي 2 مش بي 1؟ على خاطر انت tu dois respecter l'ordre نتاع الفيل. ردوا بالكم justement في les exercices نتاع les ordonnancements لازمكم ديما عندكم brouillon tu présentes فيه ta file. اوكي سهل معناتها à chaque fois عندي صف je dois le respecter. فهمت؟ اوكي. Donc les exercices d'ordonnancement sont les exercices معناتها finalement sont des exercices faciles. اما راهم نغلطوا فيهم très très facilement. اوكي وكان تغلط من الاول alors là يمشي l'exercice الكل وغلط. اوكي alors parfois في des exercices نقول لكم représentez-moi la file
Ou ça, je ne dis pas ça. C'est à vous de la représenter au niveau de votre brouillon. OK? Ben. Alors, est-ce que déjà vous avez reçu le fichier MTAL TD ou pas? C'est bon? Ben. Très bien. Donc, je vais l'énoncer et après, c'est à vous de